Guys, good morning. Mamauli na mi guys. Now, dala mi kahoy. Oh. Na. Mauli na mi guys. Gikan mi diris kakahuyan oh. Oh. Akong kidos guys. Nagdala po og kahoy. Na. Mauli na mi kay mudto na. Pauli na mi guys. Gikan ming nanguha og kahoy. Nya. Init pa jud, gutom na mi kay kanina pa ming buntag sayo mi kaayo nanguha og kahoy. Nya no karon pa mi kabalik kay layo kayo amo ang gipanghuaan guys, layo kayo among paulian. Inami diri sa kakahuyan sa buntod. Nya. Kuan pa jud guys. Handig among agianan daghang bato. Pauli na mi guys. Oh mga kapobre. Kung kinsa tong nakaagi og ingon ani guys, amo ang kaagi dai guys. Makarilit jud. Makahinomdom jud guys. Makahinomdom jud og kinsa po tong nakahibalo ani nga mo ang trabaho nga kinabuhig pobre. Nga lukduhanay og kahoy, manguhag kahoy sa kasagbutan sa mga kakahuyan para makasugnod guys. Init kaayo. Perting inita guys. Pauli na mi. Kay gigutom na mi. Guys, original videos. For today's video guys. Bisan nagkalisod guys, katawa ra gyapon. Tawa ra gyapon ta. Bisag nahirapan guys sa kalisod. Ginhawa ra gyapon ta ani. Nao di amin nag-agi. Muna among halinan guys nga among gikuag kahoy. Bisag nagkalisod mi guys. Kalipay ra gyapon namo. Makarilit gyud tong nakahimo pod og pareha sa among gihimo guys. Init kayong panahon diri guys. Init. Bugat akong kahoyng dala, bugat. Sulod ra namog sako among kahoy. Oh, nana guys, nanami diri sa mga kahoy-kahoy. Mo ni among agianan. Mo ni among agianan guys. Padulong sa among balay. Diri mi mag-agi. Kumusta na mo din ha guys? Kumusta inyong adlaw? Bisan nagkalisod guys. Go pa rin. For today's video guys. Thank you for watching.